Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, mes apprentissages de français de la 6e année d'enseignement primaire. Donc, aujourd'hui, nous avons une leçon de grammaire dans la page 16 et la page 17 intitulée la phrase nominale et la phrase verbale. Donc, on passe à la page 16. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est utiliser ou bien identifier et utiliser la phrase nominale et la phrase verbale. يعني أننا خصنا نكونوا كنميزوا بين la phrase verbale et la phrase nominale ونقدروا نستعملوا هاد les phrases. Donc, on va commencer par ce que je sais. Remets correctement les mots en ordre pour obtenir deux phrases. إذن غادي نرتبوا هاد الكلمات ونحصلوا على جوج ديال لي فراز. دونك عندنا مريم لا موسكي a construit des Andalous belle mosquée qu'elle. إذن هنا كلمة موسكي مكررة. إذن هنا لا بروميير فراز اللي نقدروا انطلاقا من الدرس اللي فات فاش تكلمنا على القرويين. دونك مريم a construit la mosquée des Andalous. Donc, هذه la première phrase. Donc, غادي نلونوها. Donc, مريم a construit la mosquée des Andalous. الأخرى la deuxième phrase غادي تكون quelle belle mosquée. Quelle belle mosquée. Donc, غادي نكتبوا la première phrase. مريم a construit يعني construit هي اللي بنات a construit la mosquée des Andalous. Donc هذا بالنسبة la première phrase. La deuxième phrase quelle belle mosquée. Quelle belle mosquée. Donc, هادو هما les deux phrases qu'on peut construire à partir de les mots. Donc, on passe à j'observe et je découvre. Donc, le festival de Fès, des musiques sacrées. Donc, هنايا مهرجان الموسيقى الصوفية في مدينة فاس du monde a lieu chaque année au début du mois de juin. يعني هاد المهرجان كيبدا في بداية جوان في كل سنة. Un merveilleux événement pour les touristes. إذن هو واحد الحدث عظيم بالنسبة لي touristes للسياح. La capitale culturelle se part de toutes les couleurs. Donc la capitale يعني العاصمة العلمية اللي هي مدينة فاس se part de toutes les couleurs. كتبان فيها كتظهر فيها عدة ألوان. quel beau spectacle. يا لها من مهرجانات جيدة جميلة. إذن هذا بالنسبة لهذا. دونك هذه الصورة كتعبر على مدينة فاس. Donc on passe à je manipule et je réfléchis. Lis le texte. Nous avons lu le texte. Souligne en rouge les phrases qui n'ont pas de verbe. Donc هنايا غادي نشوفوا les phrases اللي ما عندهمش الفيرب. نشوفوا اللي عندهم الفيرب. Donc le festival des musiques sacrées du monde a lieu. Donc هذا le verbe avoir. Donc هاد la phrase هنايا لاحظوا la phrase كتبدا من le festival حتى لجوان. حيت la phrase هاد la phrase كنقولوا simple فيها verbe واحد. Un merveilleux événement pour les touristes. هنا ما عندناش le verbe. La capitale culturelle se part هو le verbe. De toutes les couleurs, quel beau spectacle. إذا دابا شكون اللي غادي نلونو نسطرو تحتها بالأحمر. دونك غادي نسطرو بالأحمر تحت les phrases qui n'ont pas de verbe. شكون هما؟ عندنا un merveilleux événement pour les touristes. دونك هنا دونك غنسطرو هنايا تحت. هذه لا بروميير فراز اللي
ما عندهاش le verbe. La deuxième phrase, c'est la dernière phrase. Quel beau spectacle. D'abord, souligne en bleu les phrases qui ont un verbe. غادي نسطروا بالازرق تحت les phrases اللي عندهم le verbe. Donc حنا حددنا les verbes. Donc هاد la phrase اللي كتبدا من le festival jusqu'à 2 juin, هادي c'est une phrase verbale. عاوتاني عندنا la capitale culturelle se part de toutes les couleurs. هادي عاوتاني la deuxième phrase verbale. Donc la question suivante, comment s'appelle-t-on une phrase qui n'a pas de verbe? La phrase اللي ما فيهاش الverbe كنسميوها la phrase nominale. La phrase nominale. Comment s'appelle-t-on une phrase qui a un verbe? C'est la phrase verbale. Verbal حيت فيها الفيرب دونك عفوا verbal يعني فيها الفيرب واللي ما فيهاش الفيرب نومينال حيت فيها غير لي نو اون جينيرال ولكن كاين دوطر مو. دونك غادي نمشيو دابا نكونوا القاعده ديالنا. جو كونستروي لا رègle complète avec les mots suivants nominal qui a un verbe. Donc une phrase peut être verbale et peut être nominale. Donc هنا غادي تجي nominal. La phrase nominale c'est une phrase qui n'a pas de verbe. يعني هي واحد لا phrase ما فيهاش الفيرب. Exemple, merci professeur pour cette leçon. هنا ما كاينش le verbe. ولو verbe اللي كنتكلموا عليه le verbe conjugué. Verbal c'est une phrase qui a un verbe. Qui a un verbe. Exemple, cette leçon très intéressante. Et, le verbe هنايا هو et. Donc هذا راهنا خديناه من هنا et. وهذه خديناها من هنا وعندنا هذه خديناها من هنا. دونك هذوك لي مو رتبناهم في الاماكن تاعهم وحصلنا على لا ريغل. دونك on passe à la page suivante. La page 17. Je m'entraîne. Recopie chaque phrase à la place qui convient dans le tableau. Donc phrase verbale, phrase nominale. إذا هنايا غادي نقلبوا على إذا شنو كيفاش غادي حنا نكتشفوا الفرق بأن واحد لا phrase verbale ولا ماشي verbal. نقلبوا على le verbe. Tout simplement غادي نجي لا première phrase. Possible ouverture du festival des roses أصفر. ما كاينش le verbe. Donc هذه c'est une phrase nominale. إذا غنحطوها هنا. Grande victoire de l'équipe marocaine. إذا انتصار كبير للفريق الوطني. Donc c'est une phrase nominale. علاش ما كاينش le verbe. Le festival Gnawa est célébré. Donc هنا كاين عندنا le verbe est célébré. الصاويرة. إذا la tour Hassan II se trouve. Donc se trouve هو le verbe. Donc اللي عندهم le verbe غادي نصنفوهم في les phrases verbales واللي ما عندهمش le verbe غادي نصنفوهم في les phrases nominales. إذا هنايا غادي تجي هنا B وغادي تجي هنا D وهنايا غادي تجي A وهنا غادي تجي C. دونك بلا ما نعاودو نكتبو. دونك هذه كل فراز هو نورمالمون خصنا نكتبو ولكن انا جي سامبلي. انا ليسونسيال هو انني فسرت علاش. دونك هذه ما فيهاش فيرب وهذه فيرب. دونك سو سون دي فراز نومينال. هادو فيهم لي فيرب. دونك سو سون دي فراز فيربال. غادي نمشيو لا دوزيام كيسيون. انديك s'il s'agit d'une phrase verbale ou bien d'une phrase nominale. إذا عاوتاني شنو علاش غنقلبو على لو فيرب. غادي نجي لا بروميير فراز. La كتبية se trouve à Marrakech. Donc se trouve هذا c'est un verbe. Donc هاد la phrase c'est une phrase verbale. Connais-tu la ville de Tanger? واش كتعرف مدينة طنجة؟ Donc connais c'est un verbe. هاد la phrase c'est une phrase verbale, c'est une phrase impérative. C'est une phrase interrogative. Donc c'est une phrase verbale. علاش؟ لأن كاين le verbe. Délicieux ce tagine. إذا هنا لذيذ هذا الطاجين. إذا هذه c'est une phrase nominale. علاش؟ لأن ما كاينش le verbe.
Agadir est une belle ville côtière. Donc, est, c'est l'auxiliaire, là, le verbe être au présent. Donc, c'est une phrase verbale. Nous avons visité le musée d'Izudaya. Donc, nous avons visité. Avons visité. Donc, c'est une phrase verbale. Donc, هذوما les phrases verbales et les phrases nominales. Donc, on passe à l'exercice 3. Transforme ces phrases nominales en phrases verbales comme dans l'exemple. Donc, voilà le guide de cette excursion. إذن هذا هو القائد نتاع هاد l'excursion. يعني ديال هاد الرحلة. C'est le guide de cette excursion. إذن لاحظتوا هنا ما كانش لو فيرب وهنا استحضرنا لو فيرب باش رجعنا لا فراز فيربال. إذن هادشي اللي غادي نديرو دابا. à mon tour maintenant. إذن إلا بغيت نرجعها اون فراز فيربال خصني نقلب كيفاش ندخل واحد لو فيرب. إذن شنو غادي نقول؟ c'est mon tour maintenant. يعني الدور ديالي دابا. c'est mon tour maintenant. Quel bel minaret. quel beau عفوا. Quel beau minaret. يا لها من صومعة جميلة. دونك هنايا شنو غادي نقولو؟ ce minaret est beau. هنا يعني لو فيرب حضرنا الفيرب. دونك هنايا كيما شفنا فيه. دونك هنا ما كانش عندنا لو فيرب جبنا لو فيرب être وهنا être. وهكذا كانوا عندنا دي فراز نومينال رجعناهم دي فراز فيربال. دابا المطلوب غادي في لا كيسيون 4 écrit une phrase de chaque sorte. من عندي غادي نجيب واحد لا فراز نومينال وواحد لا فراز فيربال. مثلا لا فراز فيربال la rentrée scolaire et le 1 octobre par exemple. هذه c'est une phrase verbale. علاش؟ لأن كاين لو فيرب et هذا c'est un verbe اللي خلى هاد لا phrase une phrase verbale. phrase nominale مثلا quel beau temps. دائما فاش تبغيو تجيبوا واحد لا phrase nominale فكروا في التعجب. هذا من جهة. يعني هنايا غادي نديرو كيل بوطون. هذا سي اون اكسكلاماسيون. كنبداو بكيل او لا كنجيبو مثلا واحد لادجيكتيف وكنديرو فاصله ونتكلموا على داكشي. مثلا امبيكابل مثلا سو ماتش ونديرو فاصله ونقولوا امبيكابل سو ماتش. هادو دي زيكزامبل. وكاين اوتر شوز باش لان لا فراز فيربال سي تري سامبل ولكن لا فراز نومينال هي اللي شي شويه فيها صعيب باش تخرج واحد لا فراز نومينال. Donc la question, donc je m'évalue, transforme les phrases nominales en phrases verbales. دابا عندنا des phrases nominales غنحولوهم des phrases verbales. هنا ما عندناش le verbe. À moi cette récompense. هنا شنو غادي نقولو؟ إذا cette récompense est à moi. إذا شنو درنا؟ حضرنا الفيرب. ما كانش عندنا لو فيرب ودخلنا لو فيرب. هنايا عندنا اكسكلاماسيون كيل بيل تور. دونك شنو نقدروا نقولوا؟ دونك elle est belle cette tour. Elle est belle cette tour. يعني لا تور هي الصومعة. دونك هنايا هذا هو لو فيرب. trop tard. إذا شنو نقولوا؟ كنقولوها c'est trop tard. c'est trop tard. دونك فينا هو لو فيرب هو هذا. attention descente dangereuse. حذاري إنها يعني واحد الهبطة
خطيرة. شنو غادي نقولو؟ attention attention virgule cette descente est dangereuse. Donc فينا هو le verbe et donc on passe à deuxièmement, transforme ces phrases verbales en phrases nominales. دابا غنديرو العكس. عندنا لي phrases verbales كاين عندنا لو verbe في كل هاد الحالات. دونك هنايا لو verbe هو هذا، هنا لو verbe هو هذا، وهنايا لو verbe. اذا خصنا نتخلصوا من لو verbe، ما خصوش يبقى. الا مشى لو verbe صافي راه لا phrase ولات نومينال، ولكن لا phrase خص يكون عندها ان سونس. ماشي غادي نحيدو لو verbe هكا، لا بدا خصنا نحرصوا على لو سونس ديال لا phrase. Donc, quel très beau paysage. Ce paysage est très beau. إذا هنا لاحظتوا غادي ندخلو التعجب. Quel très très beau. يا له من منظر جميل. وعلامة التعجب. Le guide est arrivé. L'arrivée du guide. Là, c'est l'arrivée du guide. L'arrivée du guide. La troisième phrase, cette visite est vraiment intéressante. Vraiment, vraiment intéressante. Visite. Voilà tout ce qui concerne la séance. C'est très simple la leçon concernant la phrase nominale et la phrase verbale. Mes apprentissages de français de la 6e année d'enseignement primaire.